टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है। 50,000 सैलरी। ऑफिस के लिए खूबसूरत, स्मार्ट, उम्र 18 से 25 साल, पार्ट या फुल टाइम के लिए लंच भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेडी टेलीफोन ऑपरेटर कम पर्सनल असिस्टेंट की ज़रूरत है। राब्ते के लिए नंबर 032466459118। नेक्स्ट जॉब है फौरी ज़रूरत बराए स्टाफ। डिफेंस में बंगले पर 12 से 24 घंटे के लिए पर्सनल असिस्टेंट की ड्यूटी के लिए स्मार्ट और मेहनती लड़के जिन्हें किसी कॉल सेंटर में काम करने का कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो। तालीम कम से कम ग्रेजुएट या ओ लेवल होनी चाहिए। 40,000 तक सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा 10,000 फ्यूल और खाने के अखराजात के दिए जाएंगे। आपने अपनी CV अपने CNIC के साथ इनको व्हाट्सअप कर देनी है। अपनी पिक्चर भी आपने साथ में भेजनी है। इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगी अगर उनको लगा कि आप लोग एलिजिबल हैं। 030838248885। नेक्स्ट फ़ीमेल ऑफिस असिस्टेंट दरकार है। अलवासे मेडिकल सेंटर, गुलशन चौरंगी, ब्लॉक 6 को फ़ीमेल मेल असिस्टेंट दरकार। बेहतरीन सैलरी पैकेज दिया जाएगा। जॉब टाइमिंग 1 बजे से 9 बजे तक की है। CV आपने व्हाट्सअप करनी है 032358173559। नेक्स्ट, हमारी कंपनी को एक फ़ीमेल की ज़रूरत है जो कंप्यूटर पर काम करना जानती हो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रब्ता कर लें। सोशल मीडिया मार्केटिंग पर तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। 033114014007। दूसरा नंबर है 030446888070। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तनख्वाह 25,000। ड्यूटी टाइमिंग शाम 4 से रात 12 बजे तक की है। रिटायर्ड बैंकर काबिल तरजीह होंगे। 0333212758 इसके अलावा इनका ईमेल एड्रेस है, उस पर भी आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करें। नेक्स्ट, हमें अपने ऑफिस के लिए ख़वातीनो हज़रात टेली मार्केटिंग की ज़रूरत है। 53,000 तक सैलरी देंगे। फुल या पार्ट टाइम के लिए इनको ज़रूरत है। 031529831558। नेक्स्ट जॉब है अकाउंटेंट की ज़रूरत है। एहलियत B.Com, तजुर्बा कम से कम 5 साल होना चाहिए। एक्सेल और ERP का तजुर्बा होना ज़रूरी है। उम्र की हद 30 से 45 साल। कलफ्टन ब्लॉक 2। अपनी CV आपने इनको ईमेल कर देनी है। ईमेल एड्रेस स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, एक उभरते हुए सॉफ्टवेयर हाउस को गुलिस्तान जौहर के आसपास रहने वाली एक खातून फ्रंट डेस्क ऑफिसर की ज़रूरत है। उम्मीदवार को इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें मवासलात की अच्छी महारत हो और वर्ड, एक्सेल, ईमेल, ख़त ख़ताबत और सोशल मीडिया का इल्म लाजमी होना चाहिए। 1 से 2 साल का तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इनके ईमेल एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले लें और अप्लाई कर लें। नेक्स्ट जॉब है एक मैन्युफैक्चरिंग अदारे को अकाउंटेंट या असिस्टेंट अकाउंटेंट की ज़रूरत है। CV आपने इनको ईमेल करनी है hr.pl@yahoo.com। अपनी अगली जॉब्स की तरफ चलते हैं। डिफेंस में हाउसिंग स्कीम के ऑफिस के लिए रिसेप्शनिस्ट, सुपरवाइज़र और सेल्स स्टाफ की ज़रूरत है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इनके दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर लें। 0300215229। दूसरा नंबर है 0317821247 सिर्फ तजुर्बाकार ग्रेजुएट कंप्यूटर ऑपरेटर, कोऑर्डिनेटर, वर्ड, एक्सेल पर महारत रखते हों और अंग्रेज़ी जानते हों। रब्ता करें इनके दिए गए नंबर पे 0330146078 इसके अलावा इनका ईमेल एड्रेस है, इस पर भी आप लोग अपनी CV ड्रॉप कर सकते हैं। कलफ्टन में वाक़या कंपनी के लिए एनर्जेटिक मेल और फीमेल दर्ज झैल ऑफिस स्टाफ दरकार है। नंबर 1 पे अकाउंटेंट की ज़रूरत है इनको। नंबर 2 पे ऑफिस असिस्टेंट की। नंबर 3 पे इनको ज़रूरत है इंडोर आउटडोर काम के लिए मेहनती ऑफिस बॉय की। नंबर 4 पे इनको बायोमेडिकल इंजीनियर फ्रेश की ज़रूरत है। नंबर 5 पे इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रेश की ज़रूरत है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन, तजुर्बा 3 साल का होना चाहिए। रब्ता करें इनके दिए गए नंबर्स या ईमेल एड्रेस पे 0335133703। दूसरा नंबर है 033279433354। इसके अलावा इनके ईमेल एड्रेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अकाउंटेंट दरकार है जिसको MS ऑफिस, लेटर ड्राफ्टिंग, एडवांस अकाउंटिंग जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पे काम जानता हो, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और SRB के रिटर्न डालना आती हो और FPR के इश्यूज़ को सेटल कर सके। तजुर्बा 5 साल का होना चाहिए। फीमेल्स को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। 030082435545। डिफेंस में मौजूद फर्नीचर शोरूम के लिए कैशियर दरकार है जिसको बिल्डिंग मेंटेनेंस और कमर्शियल गाड़ियों की मेंटेनेंस देखने का कम से कम 5 साल का तजुर्बा हो। बाइक और स्मार्टफोन लाजमी होना चाहिए।
030082435545۔ ہمیں میڈیا ورکنگ کے لیے لڑکیوں کی ضرورت ہے جو ایپ ورکنگ کا کام کر سکیں۔ سیلری 35 سے 50,000 تک دی جائے گی، ساتھ میں لانچ ٹی لوکیشن کیوم آباد نزد مسلم سپر مارکیٹ۔ رابطے کے لیے نمبر ہے ان کا 0335321201۔ بڑے ادارے کو آفس ورکنگ کے لیے مختلف عہدوں پر فریش تجربہ کار مرد اور خواتین فوری درکار ہیں۔ بہترین پیکج دیا جائے گا۔ باصلاحیت پڑھے لکھے محنتی افراد واٹس ایپ پہ اپنی سی وی بھیج سکتے ہیں 0310884126 دوسرا نمبر ہے 0331386592 کسٹم کلیئرنگ فارورڈنگ انجینئر کو ایکسپورٹ کے کام کے لیے آپریشن مینیجر کی تجربہ 5 سال کا اسی لائن میں ہو، سی وی واٹس ایپ کر دیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 0333228072۔ اس کے علاوہ ان کا ای میل ایڈریس ہے، ای میل ایڈریس کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں۔ اپنی اگلی جابس کی طرف چلتے ہیں۔ ضرورت ہے میل اور فیمیل آفس ورک کے لیے، فریش بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کراچی کے لیے رابطہ کریں 030192777185۔ نیکسٹ جاب ہے میڈل پاس آفس بوائے کی ضرورت ہے۔ PID اور قریبی رہائشی قابل ترجیح ہوں گے۔ صبح 11 سے رات 9 بجے تک آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 033112129669۔ آفس کے لیے فیمیل ریسیپشنسٹ، کلرک اور ایک میل گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ معقول تنخواہ دی جائے گی۔ رابطے کے لیے نمبرز ہیں 0332309285 دوسرا نمبر ہے 0313390194 لیڈی آفس اسسٹنٹ جو سیلس مین میں مہارت رکھتی ہو، خوش اخلاق۔ رابطے کے لیے نمبر 0331258016۔ ہمیں آفس کے لیے میل سٹاف کی ضرورت ہے اور مشین آپریٹر کی بھی ضرورت ہے۔ عمر 18 سے 25 سال تک ہونی چاہیے۔ 16,000 تک تنخواہ دی جائے گی۔ ناظم آباد سے قریبی رہائشی قابل ترجیح ہوں گے۔ رابطے کے لیے نمبر ہے 0314226367 کمیشن پر پارٹ ٹائم کام کر کے اپنی ماہانہ انکم میں اضافہ۔ مزید معلومات کے لیے ان کے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 0336358577۔ آفس ورک کے لیے جینٹس سٹاف درکار ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں۔ رابطہ کریں ان کے دیے گئے نمبر پہ 0336358577۔ اپنی اگلی جابس کی طرف چلتے ہیں۔ بیٹھے مختلف یوٹیوب ویڈیوز کے شارٹ کلپس سوشل میڈیا پر پروموٹ کرنے کی آسان آن لائن جاب اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو جینیٹوریل سروس کمپنی کو ایک فیمیل کی ضرورت ہے۔ رابطہ کریں 0300363647 اس کے علاوہ ان کا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ بھی آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آفس کے لیے فیمیل ریسیپشنسٹ کی فوری ضرورت ہے جس کو کمپیوٹر آتا ہو، اور آفس بوائے کی بھی ضرورت ہے۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ان کے دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی ڈیٹیلز بھیج سکتے ہیں 0301252560 نیکسٹ آفس اسٹاف کے لیے تجربہ کار آن لائن ورک کے لیے میل اور فیمیل کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ نمبرز پہ ان سے کانٹیکٹ کریں 0319902990۔ دوسرا نمبر ہے 031448396663۔ نیکسٹ گلشن اقبال آفس کے لیے PN کی ضرورت ہے۔ تعلیم کم سے کم مڈل۔ موبائل نمبرز ہیں ان کے 0312250117 PTCL نمبر ہے 021349700014۔ ایک ٹائپسٹ جو کوڈ کے معاملات جانتا ہو اور اپلیکیشنز ٹائپ کرنے کا تجربہ رکھتا ہو، رابطہ کریں 0300252905۔ نیکسٹ کمپنی آفس کے لیے لیڈی پرسنل سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ تعلیم انٹر، تجربہ ضروری نہیں۔ فل یا پارٹ ٹائم کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 033220815548۔